Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, غادي نخدمو ce qu'on appelle, bon, si vous voulez, غادي نسميهم دابا انايا les collections. D'accord? Les collections. هاد les collections هادو, ils sont de la famille des tableaux. Bon, c'est vrai, اننا في les tableaux, on a travaillé avec array. وقلنا بلي في array la particularité فيه, c'est que il peut contenir des valeurs, peut contenir plusieurs valeurs de même type. Ça veut dire, il a كانوا فيه des entiers, des entiers, il a كانوا فيه des chaînes de caractères, c'est des chaînes de caractères. Je vous ai même dit, bon, ما بغيتش نكثر عليكم في واحد الوقيته, je vous ai même dit que vous pouvez travailler array, d'accord, le module NumPy. D'accord. Maintenant, si vous voulez gérer d'autres tableaux plus complexes, des matrices, etc. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la notion des collections. Nous avons ce que nous appelons les listes. Nous avons ce que nous appelons les dictionnaires. D'accord. Les dictionnaires. Nous avons ce que nous appelons les tuples. Et nous avons ce que nous appelons les sets. Ils sont de la famille des tableaux, mais chacun d'eux fait quelque chose de particulier par rapport à l'autre. Et on reviendra aussi, Inch'Allah, في les vidéos اللي جايين, عاوتاني نوليو نهضروا un petit peu على les chaînes de caractères. D'accord? Les chaînes de caractères اللي هضرنا عليهم واحد الوقيته في الاول avec les types de variables. غنهضروا على les chaînes de caractères ولكني بالرؤيه على اساس انهم ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent les listes. D'accord? Donc les chaînes de caractères qui ressemblent à quoi? Ils ressemblent à les listes. Donc on va commencer inchallah اليوم avec quoi? On va commencer avec les listes. Qu'est-ce que c'est une liste? D'accord? Bon, comme d'habitude, je vous ai préparé un fichier dans lequel nous avons des définitions. Une liste est une structure de données qui contient une série de valeurs. Python autorise la construction de listes contenant des valeurs de types différents. هنا حنا قرينا لي طابلو, قلنا اودي الى عقلتو, قلنا اودي غادي يكونوا دو ميم, قرينا الطابلو قلنا des valeurs de même type. Mais دابا ملي غادي نهضر على une liste qui s'appelle L, d'accord, وغادي نمشي وغادي نبقى نزيد فيها دي فالور. لا ليست ديالي il se peut ان هنا عندي 5, هنا عندي A, هنا عندي عالي, هنا عندي 2.3, etc. Donc il accepte des valeurs de n'importe quel type. Inch'Allah, le module prochain va nous trouver ce qu'on appelle les objets, et vous allez voir ce que vous allez remplir la collection هذه. D'accord, c'est un objet, ou les valeurs qui يتعامل معاهم على اساس انهم des objets. D'accord, ومن بعد c'est là où on va faire la différence. ملي غادي تبغيو تعتمدوا على شي حاجه, vous allez pouvoir convertir pour voir هذا واش float, واش هذا entier, etc. OK? Donc alors par exemple, entier de chaîne de caractères, ce qui leur confère une grande flexibilité. Une liste est déclarée simple par une série de valeurs, n'oubliez pas les guillemets, simple ou double s'il s'agit de chaînes de caractères séparées par des virgules. Donc là, par exemple, vous voyez, je fais quoi? Là, je déclare une liste. ولاحظوا معايا مزيان, on va في هاد لا série اللي غادي نخدموا عليها, donc les dictionnaires, les listes, etc. لاحظوا مزيان اننا غادي نهضروا مره بلي اننا غادي نديروا لي كروشي, مره غادي نديروا لي بارونتيز, مره غادي نديروا لي زاكولات. D'accord? Donc faites très attention. هنا quand vous allez décrocher, alors بالنسبه ليه c'est quoi? بالنسبه ليه c'est une liste, يعني راك خدام tu es en train de travailler avec une liste. Regardez là, une liste qui fait des chaînes de caractères. Une liste qui fait des entiers avec des floats mélangés. Ou là, vous avez une liste qui fait des chaînes de caractères, des entiers et des floats. D'accord? Alors, si vous faites ça, d'accord, bien sûr, je vais à chaque fois vous exécuter un tronçon de code.
si vous faites ça, voilà, regardez à un certain moment, vous exécutez, voilà. Une fois vous exécutez, vous avez quoi? Alors, il vous affiche le tout. D'accord? Voilà ce qu'il y a fait le contenu, voilà ce qu'il y a tourné, voilà. Donc là, c'est simplement un affichage. Mais vous allez voir que l'utilisation des listes, d'accord, elle nous permet de faire un travail très perfectionné et très avancé. D'accord? Sauf que vous travaillez un objet, vous ne travaillez pas quelque chose de simple. Alors, un des gros avantages d'une liste, c'est que vous pouvez appeler les éléments par leur position. Ce numéro est appelé indice بحال اللي شفناه في le tableau. يعني غادي تلقاونا غادي on va dire la même chose اللي درناها على les tableaux. D'accord? Sauf que une liste, d'accord? Sauf que une liste, vous pouvez avoir des valeurs différentes. Ce qui fait, هنايا غادي يكونوا عندك l'indice 0, 1, 2, 3 jusqu'à, d'accord? Jusqu'à n. moins 1, il اعتبرنا أن n هي la taille. Il اعتبرنا أن n c'est la taille de la liste. D'accord? C'est la taille de la liste. Alors, voilà, vous pouvez voir là, je peux récupérer des valeurs. Je peux récupérer les valeurs par leur indice. Voilà, je peux récupérer les valeurs par leur indice. Si j'exécute, donc il va m'afficher chaque chose à part. Hadi 0, hadi 1, hadi 3, hadi 0, hadi 1 et hadi 3. Donc bon, vous allez voir il y a pas mal de choses les شرحتهم في le côté tableau, d'accord, qui sont là. Pour ajouter une valeur dans une liste, on utilise append. Append كتمشي تزيدنا à la fin. Pour ajouter un élément quelque part dans la position, بحال هنا غادي ناجوتيو la valeur 14 dans la position 0, ça veut dire غادي تجي 14 تانسيرها هنا. D'accord? Print A, ça veut dire je vais afficher كلشي. A0, ça veut dire je vais afficher girafe. 1 moins 1, غادي نافيشي souris. نولي لهذا le point هذا, il est très important. Non, شوف, quand vous avez une liste, d'accord, غادي ندير une nouvelle liste. Voilà, j'ai une liste. D'accord? وهنايا هاد لا ليست هادي j'ai des valeurs. عندي des indices 0, 1, 2, 3, 4, 5. وعندي des indices اللي هما moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Vous pouvez utiliser les indices qui vont dans ce sens ou là les indices qui vont dans ce sens. D'accord? يعني la dernière case de notre liste qui يكون فيها عندها un indice moins 1 si vous voulez, d'accord, revenir de l'arrière. C'est pour ça هنا في هذا المثال هذا ملي كنقول لك print a moins 1, ça veut dire je vais afficher le dernier élément اللي تكون اللي هو la souris. Alors, parmi les particularités de la liste, وغادي نولي عاوتاني نقول لكم واحد الهضره كنت هضرت عليها avant, واننا ملي كنكونوا نهضروا على لي طابلو ولا لي كوليكسيون كنهضروا على شي حاجه اللي سميتها itérable, d'accord, indexable, modifiable, sliceable. D'accord? Mais dans la collection, vous avez des indices 0,1, ça veut dire la liste elle est indexable. دابا ملي كنقول لك نقدر نجي هنايا راه عندي هنايا عالي ونبدل هاد لا فالور هادي, ça veut dire elle est modifiable. من بعد غادي نوليو على itérable et sliceable. دونك تركزوا معايا بلي une liste elle est modifiable. Ça veut dire الا قلت له a de 0 reçoit 5, ça veut dire غتمشي جيراف وشنو غادي يولي في بلاصتها, غادي تمشي جيراف وغادي يمشي في بلاصتها 5 malgré ان هذه chaîne de caractère وهذه غير valeur numérique. Et quand vous allez afficher à 0, vous allez voir que la valeur elle a changé. D'accord? Faites très attention. Le contexte ديال la liste elle est modifiable. غادي نشوفوا par exemple غادي نهضروا على les tuples, ils ne sont pas modifiables. Vous ne pouvez pas les modifier. يعني غادي نبقاو نلعبوا على هاد les éléments ونبقاو نقولوا
شكون اللي عنده كلشي هاد الشيء؟ لي طابلو، لي اراي اللي هضرنا عليهم، لي ليست. غادي نجي عند وحدين اخرين نقول اتونسيون ils ne sont pas indexables، اتونسيون وحدين اخرين ne sont pas modifiables، mais الغالبيه ديالهم كاملين ils sont itérables et ils sont sliceables si je me rappelle bien. واخا انا هضرنا على sliceable وغادي نهضروا عليها d'accord tout de suite après. Alors print à 0 donc j'affiche la valeur de la case 0. A.extend ça veut dire غادي نجي à la fin de ma liste وغادي نزيد في هاد les éléments ماشي بالضروره يكونوا numériques، ماشي بالضروره يكونوا numériques parce que je travaille avec une liste elle peut prendre n'importe quel type de valeur. Après je كندير j'affiche le A، لا عاوتاني شي افيشيها باش يجي كامل سي با غراف. del جايه من delete، del c'est delete supprimer، je vais supprimer à 0، je vais supprimer la première, d'accord. Remove supprime la première case qui a la valeur 50. Remove vous lui donnez une valeur, par exemple je peux faire .remove tigre وغادي يمشي عند tigre qu'est-ce qu'il va faire؟ il va supprimer tigre, d'accord. len كتعطيني la taille، len elle me donne la taille de ma collection de ma liste. هنا la taille ديال هاد la collection c'est quoi؟ c'est 4، d'accord. après عندي count qu'est-ce qu'elle fait count elle me donne شحال عندي من 13 dans ma collection. لو كان يكون عندي جيراف ونقول له اعطيني لو count نتاع جيراف غادي يقول لي j'ai trouvé deux valeurs qui sont girafe. Faites très attention entre la majuscule et la minuscule, c'est pas la même chose. هنا puisque la collection ديالنا elle est indexable, je peux récupérer l'index de Ali. غادي نقول له il est où l'index de Ali؟ il se trouve dans quel index؟ pardon نهبط واحد شويه باش هو يرد عليا يقول لي il se trouve dans l'index 3. d'accord. je fais comment ben c'est très simple, je vais utiliser index Ali هو غادي يقول لي ودي بلي علي il se trouve dans la position 3. A dot reverse qu'est-ce qu'elle fait؟ غادي تاخذ كاع لي زيليمون وغادي تقلبهم، اللي جاي في التالي تردو في الاول واللي جاي ما قبل التالي تردو الثاني اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. d'accord. donc vous avez vu on a parlé on a dit qu'ils sont indexables, d'accord. ma raison regardez هنا qu'est-ce que je fais؟ j'utilise une petite boucle. bon on va faire ça, on va exécuter ça. j'utilise une petite boucle هنا. voilà on va travailler sur A. on va déclarer هذا غادي نسميوه A et je vais utiliser la petite boucle avec les index. faites très attention, je vais travailler هنايا avec les index, d'accord. ça veut dire واحد le i غادي يبقى من 0 vers len de A. bien sûr len de A ما داخلاش بزاف عندكم راه عندهم هذا المشكل كيحسبهم الا كانت هنا دو 0 ا 5 يعني غادي نمشيو حد 5. لا الا كان عندك دو 0 ا 5 غادي نمشيو حد 4. اوكي دونك سي جيكزيكوت regardez غادي افيشيهم لي بالوحده. فوالا جيراف تيغر سانج سوري, d'accord. هنا جي في واحد لا نوسيون ديال ليتيرابيليتي ولكن اون يوتيليزون لاندكس. شوفوا هنا لداخل جو ترافاي افيك لاندكس. شوفوا هاد لا بوتيت بوكل وهاد لا بوتيت بوكل ils font la même chose mais là vous travaillez pas avec l'index. هذه هي لا نوسيون اللي كنقولوا باللي لا ليست ديالنا elle est itérable كنستعملوا هذا نورمالمون كيتقرا for each, d'accord. ça se lit for, ça se lit voilà normalement ça se lit un for each, d'accord. c'est comme ça un for each. هاد الاي غادي يبقى يديبلاصا على لي فالور وحده 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 jusqu'à la fin. regardez si je prends هاد le code هذا et je le mets هنا, d'accord. vous allez voir on va avoir le même résultat juste نتاع المرات, d'accord. on va avoir le même résultat juste نتاع المرات. voilà on a affiché هذه ديال la première boucle et on a affiché هذا ديال la deuxième. donc هاد la notion ديال l'itérabilité elle est très importante, d'accord, très très importante. Et il nous donne vraiment des trucs très intéressants quand vous ne voulez pas travailler avec range et vous ne voulez pas travailler avec les index. Donc là, vous faites la notion de l'itérabilité. Donc يعني دابا أنا كنهضر على la liste. La liste يعني elle est itérable ou elle est indexable
ou elle est modifiable. Qu'est-ce que ça veut dire sliceable? Sliceable, ça veut dire je vais pouvoir récupérer من la liste ديالي غير une partie. مثال شوف غادي نجي نقول هنا غادي نقول له جيب لي منين جيب لي واحد لا بارتي من 1 d'accord tel fin حتى ل 3 voilà regardez ce qu'il va afficher qu'est-ce qu'il va nous afficher voilà هنا كنقول له جيب لي غير une partie ال1 هو تيغر d'accord وحتى لمن 3 ما داخلاش يعني جوسكا 2 هو سانج لو كان درت له جيب لي هنا من 1 جوسكا 4 بيان سور نقدر ما نستغنى على هاد 4 ولا غادي نحيد هادو باش يبقاوش كل مره مصدعيننا من 1 جوسكا 4 غادي يجيب لي جوسكا 3 غادي يجيب لي تيغر سانج اي سوري باسكو هذا هو 3 ال4 ما داخلاش داكور جو بو فير سا regardez جو بو فير سا ما نعطيلوش هاد لا فالور وغادي يجيب لي لو ميم ريزولتا باسكو عندي 4 غادي نقول له جوسكا لا فان داكور انا هنا راني داير لكم بليزيور كيستيون بليزيور اكزامبل فوالا شوف دو 0 ا 2 غادي يجيب جيراف اي تيغر باسكو 2 ما داخلاش يعني غادي يجيب 0 اي 1 0 ا 3 غادي يجيب جيراف تيغر سانج هادي كتقول له جيب لي كلشي جيب لي من 0 جوسكا لا فان هادي حتى هي كتقول له جيب لي كلشي دو 0 جوسكا بون دو 0 جوسكا لا فان يعني سي با لا بان يعني راك تخدم بحال مي غير خصك تعرفها بلي سا اكزيست هنا كتقول لي جيب لي من 1 حتى لا فان وهنا في تري اتونسيون هادي راني كاتبين هنا 1 وهنا دايرين موانزه ما تنساوش بلي غادي يجيب ال1 شكون هو ال1 هو تيغر ما غاديش يجيب ال1 موانزه ما داخلش غادي يجيب الموان 2 داكور باسكو الموانزه ما داخلش داكور اي فوالا كونت فوز اكزيكوتي فوالا داكور غادي يجيب لنا تيغر اي سانج داكور باسكو هذا موانزه هذا موان 2 بيسكو الموانزه ما داخلش غادي يجيب اللي قبلو شكون هو اللي قبلو هو موان 2 داكور دونك ما يجيب لنا هذا اي هذا بون بوفي جوي avec la notion de sliceable vous pouvez faire énormément de choses toujours في le contexte de sliceable regardez هنا كنت كنعطي له غير دو بارامتر كنقول له غير ها فين تبدا وها فين تكمل voilà par quoi il faut commencer et voilà où est-ce qu'il faut s'arrêter ok voilà vous pouvez commencer et voilà où est-ce que vous pouvez vous arrêter donc كنجي هنايا نقدر نزيد ان troisième paramètre بحال في هاد لي زيكزامبل هادو vous allez voir بلي je travaille avec un troisième paramètre شكون هو هاد لو troisième paramètre هو لو با هنا غادي نقول له جيب لي لي فالور ولكن يتمشى بالوحده هنا غادي نقول له جيب لي لا فالور وتمشى بالزوج وهنا غادي نقول له جيب لي لي فالور وتمشى بالثلاثه وهنا غادي نقول له جيب من لا بروميير حتى لا سانكيام وتمشى بالثلاثه d'accord si vous voulez on peut faire ça voilà pour que vous puissiez voir d'accord voilà et je peux faire par exemple prenons par exemple l'exemple là d'accord prenons l'exemple et je le mets ici et vous allez voir ce qui va m'afficher voilà vous allez voir il va m'afficher une nouvelle liste déjà 0 plus 3 مشى ل 3 plus 3 مشى ل 6 plus 3 مشى ل 9 دونك جاب لي 0 3 6 et 9 نقدر نجي نزيد له هنايا 1 نقول له tu commences من 1 jusqu'à la fin d'accord ويجيب لي plus 3 d'accord غادي يجيب لنا 1 1 plus 3 4 4 plus 3 7 7 plus 3 10 ما عندناش d'accord نقول له هنا تمشى بالزوج من 1 تمشى بال2 غادي يجيب لي اشنو غادي يمشي يجيب لي لا d'accord يجيب لي باردون هنا قلت له من 1 jusqu'à 2 ماشي تمشى بال2 غادي نقول له باغ اكزومبل من 1 من 1 ل 7 غادي تمشى باش من 1 ل 7 غادي تمشى ب2 لو با 2 d'accord j'exécute voilà ok 1 d'accord 3 5 1 plus 2 هي 3 plus 2 d'accord هي 5 ولكن قلت له حد 7 ني با انكلو دونك ما غاديش يجيب 7 وما غاديش يجيب صافا لي جون
Donc, et là, vous êtes en train de travailler avec la notion de sliceable. Ça veut dire que vous pouvez تمشي وتجيب une partie de ta liste directement وتخدم بها, d'accord, sans problème. Il suffit انك تعرف comment manipuler هاد les trucs هذا. Alors, بغيت نعرف واش واحد لا valeur كاينه dans ma liste. Alors هنا شنو قلنا كما قلنا المره اللي دازت في لي طابلو, j'utilise le in. D'accord, غادي نقول له سي جيراف اي دون ا, دونك غادي تقول لي بلي دونك هادي في تري اتونسيون هادي كتريتورني ترو ولا فولز. داكور, باغ اكزومبل غادي نجي لو كان غادي نقول له برينت, باردون, غادي نقول له برينت هنا, غادي نقول له برينت 3 ان اكس. داكور, برينت 3 ان اكس. واش 3 كاينه ولا ما كايناش؟ غادي نقول له اكزيكوتي, غادي يقول لي فوق ترو, ها هي باسكو 3 كاينه. غادي نقول له برينت 13 ان اكس, واش كاينه 13 دون اكس؟ غادي يقول لي فولز جي با تروفي. دونك هنا كنافيشيو ترو فولز. انت كتقدر تستعملها في اف 13 ان اكس, يعني الا لقيتها فوالا tu peux faire quelque chose, ولا ما لقيتهاش فوالا tu peux ne pas faire. Ça va jusque là. Après شوف عندنا زائد ça veut dire غادي نجمع deux listes dans une seule liste. شوف عندي une liste animaux 1, وعندي une liste animaux 2, وعندي une liste animaux 3, وغادي نجمع animaux 1 و animaux 2 فاش في animaux 3. D'accord, voilà, غادي ياخذهم ويجمعهم automatiquement sans me casser la tête à faire une boucle ونبقى ندير. d'accord, ونبقى ندير append ولا ندير شي حاجه بحال هكا. OK les gens, ça va jusque là? Très bien. Vous pouvez aussi utiliser la fonction range اللي استعملناها for اللي عقلتوا عليها pour charger une liste directement. Par exemple هنا regardez, si vous voulez عندك واحد لا ليست بغيت تعمرها ب 0 1 2 3 4, ولا تعمرها من 0 اي 5 ولا من 15 ا 20, ما ديرش اون بوكل انت وتبقى تعمر. دونك رانج تعمر اوتوماتيكمون. داكور, دونك سي فو فيت سا vous allez avoir واحد لا ليست دايره بحال هكا. سي فو زيت سا غادي تكون عندك اون ليست بحال هكا. داكور, اي انسي دو سويت. اي فوالا دونك هنا regardez رانج كنقول له غادي تبدا من 0. داكور, اي غادي تمشي حتى ل 1000 وكتبقى ب 200. دونك 0 200 400 600 800 ما غتدخلش 1000 باسكو هنا في الرانج فو دوني لو با. داكوغ, هنا كتعطيو لو با, هنا كتقول له غتبدا ب 2 حتى لفين, حتى لموان 2, وغتبقى غادي وتنقص نقص بالواحد. غادي يعطيك اون ليست اللي فيها 2 ناقص 1 1 ناقص 1 0 ناقص 1 ناقص 1. بيان سور لو موان 2 ما داخلش. دونك سوا vous utilisez range une seule valeur, ou là vous utilisez range avec deux valeurs, ou là vous utilisez range avec trois valeurs. Faites très attention à دابا range بقاو تقراوها نتوما تقراو range وهي c'est une fonction هذا اللي كتعطيو لها ان argument. ça veut dire هي عندها دي paramètres. من بعد غادي تقولوا لي كيفاش يا استاذ عندي فونكسيون غير وحده سميتها رانج وتقدر خطره تاخذ بارامتر, خطره تقدر تاخذ زوج, خطره تاخذ لا تقدر تاخذ ثلاثه. دونك سوا راها مخدومه بلي بارامتر فاكولتاتيف. داكوغ, بارامتر فاكولتاتيف, ولا غادي نهضروا من بعد على سو كون زابلون لي لا سورشارج دي ميثود. ندخلوا لها ان شاء الله ملي غادي نهضروا على سو كون نابيل, ملي غادي نشوفوا لوريونتي اوبجي. صافا. الوغ حاجه اللي ما شفناهاش مع لي طابلو العاديين الري باسكو سيتي با بوسيبل باسكو ils ne le permettent pas, هو كومون كريي اون ماتريس. ريغاردي هنا جي ديكلاغي اون ليني فيها 2 4, وديكلاغي عاوتاني واحد لا ليست فيها 3 6, وديكلاغيت واحد لا لين فيها 4 2. وشوفوا جي ديكلاغي اون ليست, قلت لها نتيا سي اون ليست فيك ليني 1 ليني 2 ليني 3. سو كي فو دير نتايا يعني في لا ميموار دابا عندك شي حاجه سميتها ماتريس. داكوغ, دايره بحال هكا فيها 3 نتاع لي لين وفيها 2 نتاع لي كولون, 2 4 3 6 4 8. هذه هي ماتريس.
خدمت هذا بوحدو هذا بوحدو هذا بوحدو مشيت زدتهم في matrice. D'accord? Donc c'est ça la matrice. La matrice. Mais comment tu peux la manipuler? Tu peux la manipuler avec des boucles for qui mettent les algorithmes. D'accord? Bien sûr, là, vous allez commencer à travailler sur des matrices. Les exercices que nous avons fait sur les matrices, vous allez les travailler avec ce qu'on appelle la liste des listes. يعني هنا à l'intérieur de la liste matrice, شنو عندك؟ À l'intérieur de la liste matrice, عندك une liste فيها deux valeurs ou une autre liste فيها deux valeurs ou une autre liste فيها deux valeurs. Et bien sûr, quand vous allez vous déplacer في matrice, عندكم غتديبلاصاو هكا. هذه سي لا ليني وهذه سي لا كولون. ليني كولون ليني كولون. ليني تاك ليني تاك. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. D'accord? Comme on a fait le cours, d'accord, les bases. Donc voilà, regardez là, nous affichons la matrice, là nous affichons la lignée 1, 2, 4, d'accord. Et là nous affichons la matrice 0, 0, 4, pardon, c'est une erreur, c'est qu'on a dit, d'accord, pardon, c'est qu'on a dit, d'accord, et ainsi de suite. C'est bon? Donc là, comment accéder à une matrice, comment manipuler une matrice. Donc il suffit d'écrire le code. Alors, si, je dis bien si votre liste fait que des numériques, yani fait que des entiers ou des floats, ou des entiers et des floats, vous pouvez utiliser min, max et sum. D'accord? Min, max et sum. Ça veut dire غادي نقول له اعطيني le minimum, غادي يعطيني المجموع ديال هادو كاملين ايتيكال 45. نقول له اعطيني لو مين غادي يعطيني 0. نقول له اعطيني لو ماكس غادي يعطيني 9. parce qu'on peut exécuter, vous allez voir ça marche. ولكن supposons ان dans votre liste vous avez des caractères ou des chaînes de caractères. ça ما تخدمش. max et min تخدم parce que je crois que vous savez très bien باللي a اصغر من b وباللي b اصغر من c وباللي عالي d'accord اصغر من سعيد. علاش؟ باسكو هذا يبدي بالا وهذا يبدي باس. دونك هنا on peut comparer les chaînes de caractères باللي واحد لا chaîne de caractères اصغر من une autre chaîne de caractères. c'est pour ça لو كان تقولوا له اعطيني لو مين يعطيك ا في هذه الحاله، تقول له اعطيني لو ماكس يعطيك سي في هذه الحاله، تقول له يدير المجموع ديالهم يعطيك ايرور باسكو ما يمكنلوش يدير لا سوم نتاع دي كاركتير. D'accord? Donc c'est pas possible il puisse faire tout ça. Bon, je m'arrête à ce niveau-là. D'accord? Nous avons fait deux tours d'horizon à la liste. Comme ça, la prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous parler de quoi? Ben, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler des dictionnaires. La même séance, on a les dictionnaires, les tuples. Okay? Donc, je m'arrête à ce niveau-là pour la vidéo et je vais voir si vous avez des questions.